जगत जननी शिशि परमागी जय परमारद्धा जगत जननी शिशि परमागी जय परमारद्धा जगत जननी शिशि परमागी जय परम पूज्य पाद शिशि परदागी जय परम पूज्य पाद शिशि परदागी जय परम पूज्य पाद शिशि परदागी जय परम पूज्य पाद शिशि आचार्य देवगी जय परम पूज्य पाद शिशि आचार्य देवगी जय परम पूज्य पाद शिशि आचार्य देवगी जय सत्संग की जय सत्संग की जय सत्संग की जय वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे लोकदलयकं सत्तद्वार्ता विभूषण अमर कुतुसारं प्रभुतं लोको जीवनं प्रणय प्रमद जागदीपन वंदे जीवन जीवन सत्पुरुषं वंदे जीवन जीवन सत्पुरुष परम प्रेम श्री ठाकुर पदपंकज प्रणाम परम आराध्या जगत जननी श्री बड़मा चरण प्रणाम परम पूज्यपाद श्री बड़दांग चरण प्रणाम परम पूज्यपाद श्री आचार्य चरण प्रणाम इष्ट परिवार समस्त पदपंकज प्रणाम निवेदन आज उत्सव पवित्र दिवा सत्संग को सुचारू रूपे परिचालना करुथिबा वरण्य सहप्रतिनिधि देवता संतोष दा उपस्थ वरण्य सहप्रतिनिधि देवता मंडली वरण जाजक अधुर्जकरी मंडली सत्संग अनुरागी साधु सुधी ज्ञानी सर्जन मंडली स्नेहमयी भक्तिवती मातृमंडली छोट छोट पिला माने समस्त आंतरिक जय आज ये परिवेश रे अति सुंदर भाव अति उच्च कोटीर श्री ठाकुर प्रतिष्ठा करी सानिध्यता भितर दे आमे प्रति प्रत्येक भजन कीर्तन सहित श्री ठाकुरंकर दिव्य भावदर्श शुणिबार आमे सुजोग पाई चलीछे। आज ये परिवेशटी दिव्य भव्य मनोरम परिवेश भितर आज झंकृत हो उठी ये जगार जो भाव भजन कीर्तन मूर्छन ताले ताले सत्र दिव्य भाव माटी पत्थर आरंभ करी प्रत्येक प्राणी जगत सत्ता को आज पवित्र शांत स्निग्ध करी तोली ता अवर्णनीय श्री ठाकुर ताही चाहिए प्रत्येक परिवेश भितर यही भाव सत्र प्रतिध्वनि प्रभावशाली हो उठू ता द्वारा मानसिक चेतना स्तर भितर मन भितर शांत स्निग्ध भाव जागृत लाभ कर मन शांत हेले पवित्र हेले तार भाव पवित्र हुए भाव पवित्र हेले तार कर्म निर्वाह तार गंतव्य पथ सुगमय हो उठे से मनीष सफल कामी हो उठे कृतकार्य हो उठे। आज केवल यही जगार आम प्रति प्रत्येक सहिष्णु भाव को शुणिबार सुजोग पाचे ता नुहे मो पूर्वर भाई माने अनेक भली भाव से कथा को उपस्थापना करिसंती श्री ठाकुर केन्द्र करी आज विश्व दरबार रे गाँ ठू आरंभ करी मेट्रो सिटी पर्यंत सबू जगह सत्संग भजन कीर्तन भितर आज सत्र भावटा यही भाव मुखरित हो उठुची झंकृत लाभ करें प्रति प्रत्येक से मानसिक चेतना स्तर भितर से पवित्र भाव को बहन करने सुजोग पाऊे। आज यही जगह विशेष करी जो मानकर जो कर्मकर्ता अच्छा जो माँ भाई मानकर प्रबल आकुति आवेग को बहन करी तांकर साहाय्य तांकर चेष्टा ये समस्त कथा बहन करी आज यही उत्सव सत्संग श्री ठाकुर जो आविर्भाव उत्सव ये परिपालित हो उठुची। तेणु परम पिता प्रार्थना जनाए जो मान अकुंठ साहाय्य सेवा प्रभु प्रतिष्ठा करवा पड़ापड़ोशी परिवेश भितर चईसी भाव को आहरी जागृत कर तोलिबा जो मानकर यही भाव में अकुंठ अवदान सेमानंकर पाई परम प्रार्थना जनाए सेमाने व्यक्तिगत हो दाम्पत्य पारिवारिक समाज राष्ट्र जीवन सबू दिग दे
ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନେଇ ଜୀବନ ଉପଭୋଗ କରିବା ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଏ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଭାଇ ମା ପଡ଼ା ପଡ଼ୋଶୀ ପରିବେଶ ବିଶ୍ୱ ଦୁନିଆର ମାଟି ଗୋଡ଼ି ପଥରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ଜୀବଜଗତର ସମସ୍ତ ସତ୍ତାର ସର୍ବିଦ ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ପରମପିତା ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଏଇଟା ହିଁ ପରମପିତା ଚାହାନ୍ତି। ତସ୍ମିନ୍ ତୁଷ୍ଟେ ଜଗତ୍ ତୁଷ୍ଟ ଭାଇ କହୁଥିଲେ। ପରମପିତା ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରୀତ ହୁଅନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ସେଇ ସତ୍କୁ ଆବାହନ କରେ, ସତ୍କୁ ଧରି ନେଇ ଚାଲେ, ସତ୍ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲେ, ତା ଜୀବନଟା ସରସ ସୁନ୍ଦର ମଧୁ ମନୋଗ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହବାର ଯାହା ପଥ ତା ଆବରି ନେଇ ଚାଲେ, ଜାବୁଡ଼ି ନେଇ ଚାଲେ, ତାହାରି ଭିତରେ ଏହି ପରମପିତା ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି। ଆଜି ଏ ପରିବେଶ ଯାହା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଏ। ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସତ୍ସଙ୍ଗର ସମୟ ସବୁବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ବସିଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ଠାକୁର ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। 10-15 ମିନିଟ୍ ଧରି ସବଳତା କରି ତୋଳନ୍ତୁ, ଦକ୍ଷତା କରି ତୋଳନ୍ତୁ, ସାମର୍ଥ୍ୟ କରି ତୋଳନ୍ତୁ। ଆହୁରି ପରମପିତା କଥା ଶୁଣି ଚାଲନ୍ତୁ, ଜୀବନ ଉପଭୋଗ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱର ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧରି ଯେମିତି ଆବିର୍ଭାବ ହୁଅନ୍ତି, ବିଶେଷ ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ସେହି ପ୍ରକାର ଦିବ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନେଇ ଆବିର୍ଭାବ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଣିଷ ହୁଏତ ହଠାତ୍ କି ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଥାନ୍ତେ, ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି କ୍ରିୟା ସମ୍ଭବ ହେଇ ଉଠି ପାରିନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ, କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କରାହେଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଥିଲେ, କେତେ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଭିତରେ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଚାଲିଥିଲେ। ପରିବାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଷ୍ଟ୍ର ଜନତା ଭିତରେ সেই ধর্মর সমস্ত কথাকে অনুরঞ্জিত করে তোলিଥିଲେ। লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ আসিଥିଲେ, সেই অবস্থা কংস জরাসন্ধ আরম্ভ করে চিহ্নি পারল না। কেতে কথা কেতে ঘটনা হয়েছে। দাক্ষিণাত্যরে রামকৃষ্ণ ঠাকুর আসিলে পাগলা ঠাকুর কহিকি সেই সময় পূজাবিধি করিকি কেতেক অংশে সমাপন করা হয়েছিল। পরবর্তী পর্যায়ে আজ সমস্তে ব্যগ্র হয়ে উঠছেন। আজ এই কলিযুগরে ঘটিছেন সমস্যা বহুল জীবনযাত্রা ভিতরে পরম শ্রী ঠাকুর অনুকূল আবির্ভাব হয়েছেন। এই মনীষকে অনুধারণ করিবার নিছ কথা ঠাকুর সেদিন নিজে পরিপ্রকাশ করেছেন। গোটে মনোরম সন্ধ্যা সময় মাধুর্যময় পরিবেশ, শ্রী ঠাকুর ভক্ত গহণরে সমবেষ্টিত, ভাবগম্ভীরতার সহিত ঐশী ভাবর চেতনামূলক বাক্যালাপ চালি থাকে। এই সময় হঠাৎ আকাশে কলা বহুত ঘটি আসিলা, বর্ষা মুষলধারে আরম্ভ হয়ে উঠিলা। সেতবে সেই ঝিমঝিম বর্ষা শব্দ ভিতরে দেই ভাসি আসুলা অনতি দূরରୁ এক পক্ষীটের ব্যথাতুর আর্তস্বর। শ্রী ঠাকুর ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠিছেন। ঠাকুর সম্মুখে সমবেষ্টিত ভক্ত ভিতর তাঁর অনুলেখক প্রফুল্ল দাস দা উপস্থিত থাকি। ঠাকুর কহুছেন প্রফুল্লাকে, প্রফুল্লা একটা পাখি বৃষ্টিতে ভিজে গেছে, ওরা আর্তচিৎকার করছেন, আপনি উদ্ধার করে একটু নিরাপদ স্থানে রেখে দাও তো। ঠাকুর ব্যথামূলক কণ্ঠরে কহুছেন, প্রফুল্লা এই বর্ষা ভিতরে আঘাত পাই গোটে পক্ষীটা আত্মচিৎকার করছে, তাকে উদ্ধার করে নেই গোটে নিরাপদ স্থান রখিদেই আস। প্রফুল্লা লণ্ঠনটি ধরি সন্ধ্যা সময় লণ্ঠন ধরে আগে যাইছেন পক্ষী পাখক। যেতে নিকটতর হচ্ছেন পক্ষীটি ঘুঞ্চি ঘুঞ্চি যাচ্ছি। শেষ পর্যায় পর্যন্ত পক্ষীটিকে ধরি পারলে না, বা পক্ষীটা তাঙ্ক হাতের ধরা দেই পারলা না। নিরাশ হই বিফলতার চিহ্ন বর্ণ নেই শরীরে ঠাকুর প্রণাম নিবেদন করে কহুছেন প্রফুল্লা, ঠাকুর আমি পাখিটাকে ধরতে পারলেন না, মু পক্ষীটাকে ধরি পারলি না। ঠাকুর গম্ভীর হয়ে উত্তর দৌঁছেন, প্রফুল্লা তুমি পাখিটাকে ধরতে পারলে না কেন জানিস? তুমি পক্ষীটাকে ধরি পারল না কাহিকি জানিছ? উনি ঠাকুর কৌছেন, তুমি মানুষ হয়ে গিয়েছিলেন তো পাখিটাকে কাছে, তাই জন্য তোমার হাতে ধরে দিতেন না। তুমি মনীষ হয়ে যাইছিল বলি
তার অন্তরର বেদনাপ্লুত আর্তস্বরର চিৎকার ଯାହା କହିବାର କଥା ଠିକ୍ ଭାବରେ କହିପାରିଲା ନାହିଁ। କାରଣ ଯେ ମଣିଷ ହେଇକି ଯାଇଥିଲ ପକ୍ଷୀ ପାଖକୁ, ତମେ ଯଦି ପକ୍ଷୀ ହେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତ ତାର ଭାଷା, ତାର ହୃଦୟର ବେଦନାପ୍ଲୁତ ଚିତ୍କାର, ତାର ଆର୍ତ୍ତସ୍ୱର ତାର ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀରେ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତା, ସହଜରେ ଭୀତଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ କହିପାରିଥାନ୍ତା। ତୁମେ ମଣିଷ ହେଇକି ଯାଇଥିଲ, সেইଥିପାଇଁ পক্ষীটা তোমার হাতের ধরিলা নাই। ঠাকুর তাই জন্য আমি বলি, আমি যদি মানুষ হয়ে না আসতাম তাহলে তোমার কি সয় আমার হাতে ধরা দিতেন? প্রতি যুগে সেই ঈশ্বর ভগবান পুরুষোত্তম ব্রহ্ম পরমাত্মা যাহাকে আমি কহু, যাহাকে দেখি পারু না অনুভব করু তাঙ্কর আশীর্বাদ, সারা বিশ্বর সচরাচর जो जीवन सृष्टि होइछन्ति, जो सत्ता सृष्टि होइछन्ति, सेही स्रष्टा, सिए नियंत्रणकर्ता, समस्त मंगलर धारक पारक परिपोषण व्यक्तित्व से चाहती समस्त जीवजगत मंगल रहतु बोली। सेथिपाई दया करी से ईश्वर भगवान जहाँ कहू अपन दया करी से आसंती मनीष तो धारण कर। এই মনীষ এই ধরা বক্ষরে কলি যুগরে তেল সংসার ভিতরে জলযন্ত্রের ভিতরে কিভাবে ভাবে ধ্বংস মুখের ভিতরে আমার জীবনটা পতিত হচ্ছে। প্রকৃতি পরামুষ্ট জীবন চলন ধারা আমার জীবনকে বিক্ষুব্ধ করে তুলছে। ঠাকুর কৌଛନ୍ତି মনীষর বিশৃঙ্খলিত চলনি, অসদর চলনি, বিকৃত চলনি ভিতর হি মনীষর সবু সমস্যা উৎপত্তি লাভ করে। তেমন মনীষর বিকৃত চলনিটা, তার পতনমুখী চলনি, তার প্রকৃতি পরামুষ্ট চলনি কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হব, সেপাই সেই পরম পুরুষ দ্রষ্টা পুরুষ 3.5 হাত মনীষ তনু ধারণ করি প্রতি যুগরে অবতারী রূপে পুরুষোত্তমর আবির্ভাব হয়েছেন। যাহাঙ্কর সাধনা যৌমার প্রারব্ধ সুকর্ম বাপুঙ্কর আশীর্বাদ থায় সেমানে তাঙ্কর অনুগামী হয়ে উঠନ୍ତି। ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି সব মানুষ প্রকৃতির অধীন, সবু মনীষ গুড়িক প্রকৃতির অধীন। প্রকৃতি পরামুষ্ট ভিতরে জীবনটা আজ ধ্বংস বিধ্বস্ত হয়ে উঠেছে, কিন্তু সব প্রকৃতি ঈশ্বরের অধীন, সবু প্রকৃতি ঈশ্বরের অধীন অছন্তি। তেমন সবু মনীষ সবু সত্তা যদি ঈশ্বরের অধীনକୁ আসি যাଆନ୍ତି, সেই মনীষর সমস্ত প্রকৃতি পরামুষ্ট বিকৃত চলনী গুড়িক সমাহিত হেউথিব সহজ ভাବରେ। কারণ ঈশ্বর হি আম প্রতিপত্তঙ্কর স্রষ্টা। ঠাকুর সেদিন কৌছেন সেটা ভগবান ঈশ্বর পুরুষোত্তম। ঠাকুর শ্রীমুখ নির্দেশ হয়েছে যে আমি পরম কারণ, অনন্ত কোটি দেবতা ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ ব্রহ্ম জ্যোতি শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গজ্যোতি, সেই পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ সত্তা সত্য আমি সব। আমি সেই দয়াল দেশ ব্রহ্মদেশ, আমি সেই পিণ্ড দেশ, আমি সেই চৈতন্য পুরুষ, আমি সে হা ভগবান কেন্দ্রে বেড়াচ্ছি। আমি স্ত্রী হয়ে স্বামী সেবা করি, আমি স্বামী হয়ে স্ত্রী স্বামীর মনোরঞ্জন করি, আমি পুত্র কন্যা, আমি সন্ন্যাসী, আমি বৈরাগী, আমি কত নাচি, কত গাই, কত গান করে ভেড়াচ্ছে, আমি কুকুর হয়ে মুষ্টি ছুটে যাচ্ছে, আবার নির্মোহে আমার মাথায় লাঠি মারছে, আমি পদ বেদ কোরআন বাইবেল আমি সব হয়েছিলাম। শ্রী ঠাকুরঙ্কর হার্টবিট বন্ধ হয়ে উঠেছি। তুমুল ভজন কীর্তন পরিবেশ ভিতরে ভাব সমাধি অবস্থা সৃষ্টি হয়েছি। সারা বিশ্ব মানব পাই, বিশ্ব জগত পাই সেই মুহূর্তে তাঙ্ক শ্রীমুখরু এই কথাগুড়িক হি নির্ঝরিত হয়ে উঠেছে। সেই ভগবান, সেই ঈশ্বর, সেই পুরুষোত্তম প্রতি যুগে সে আবির্ভাব হয়েছেন মনীষর বঞ্চিবা বঢ়িবা মাধুর্যপূর্ণ করে তোলিবা। আমি সহজ ভাবে একথা বুঝিপারু না। আজ নীতি নিয়ম বিধিবিধান কথা আমি শুনিলে টিকে পছকু ঘুঞ্চি যাও। আজর সভ্যতা ভিতরে এই মনীষ এই অবস্থায় পৌঁছি। মঠ মন্দির গীতা ভাগবত পুথি পুরাণ বেদ বেদান্ত ভিতরে নিজ সামিল করে রাখা কথা কহিলে আজ শিক্ষা অনুষ্ঠানঠু আরম্ভ করি প্রতিবাদী প্রতিষ্ঠাবান মনীষ পাখে ভ্রুকুঞ্চিত অবস্থা সৃষ্টি হয়ে উঠে। ভাবন্তি আ ভিতরে কিছু নথায়, কেতর নীতি নিয়ম বিধিবিধান মানিବାକୁ পড়ে, কিন্তু নীতি নিয়ম বিধিবিধান ন মানিলে যে মনীষর বঞ্চিবা বঢ়িবার কৌশি অবস্থা হি নাই। খালি মনীষ কথা কুহা হউনি,
समय तो ना बहु कथा आप भल भाव जानी टी जहाँ मन पड़ी प्रभु कहई कहीदे आज जदि छोटिया घटना कहूँ छोटिया उदाहरण दूँ आज सपरे मशीनारे उई लगी जाऊँगी जदि मुझे सफा करी ना कही मोर काम बहुलता अच्छी ऑफिस काम अच्छी व्यवसाय काम अच्छी चाषबास कथा अच्छी पर सफा करी मासे पर सफा कले मशीना सपरे उई लगी अवस्था जगह टोटाली ध्वंस हो उठी तार सत्ता अस्त्र चिन्ह वर्ण न चिन्ह हम ना कौन थिला बोली लुहा रोड कलंकी लगी जाऊँगी किरोसिन के आज सफा न करी काम बाहर मसे पर आसी सफा करी तार चिन्ह वर्ण रहा सबू जगह लुगापटा में पिंधुचे रेगुलर इंटरवाल भितर परिष्कार परिच्छन्न न कले स्किन डिजीज हम देह असुस्थ हम बासन कुशन कहतु जो जगह जहाँ किसी कहतु जंत्र कलकबजा मोटरसाइकेल बाइक जहाँ किसी व्यवहार कर रेगुलर इंटरवाल भितर देखी तार जी प्रयोजन से करे जो समय सफा सुतरा करवा दरकार तेल दी कार्यक्षम कर उठा दरकार तार करा न जाए ताल समान जीवन थाऊ न थाऊ समान सत्ता अस्तित्व से जगह ध्वंस विध्वस्त उठो विलुप्त हो उठो तार चिन्ह वर्ण रहा ठाकुर कहते यही मनीषर जंत्रपाति अच्छी सूक्ष्म सत्ता और स्थूल सत्तार समन्वय अवयव सृष्टि स्थूल शरीर को सुस्थ करने डाक्तर भाई मैंने थी पारती सूक्ष्म सत्तार चिरंतन जीवनीय तेजस्क्रिय रही तार जो खोराक दरकार कौटी मिल आम शरीर जो जंत्रपाति खंजा पृथ्वी में कौन जंत्रपाति आविष्कार ही नहीं एते सफिस्टिकेटेड टिके खरा हेले देह असुस्थ होउची वर्षा हेले असुस्थ होउची कोठी किछि दिन खाइबा पिया गोटे हेले देह असुस्थ होई उठुची मन संतुलित होई उठुची भारसाम्य हरि बसुची मनुष्य रोगाक्रांत होई उठुची एते सफिस्टिकेटेड शरीर अछि तुनी यार कोन नीति नियम दरकार नाही ठाकुर कहउचंती जहार जीवन नाही बोली भाबुचो ठाकुर तो जानि समस्त जीवन अछि आमे अनुभव कर जीवन नाही ए माटी गोडी पत्थर भितरे कि ठाकुर कहउ जो मान करो जीवन नहीं भाई भावुच से टाइम अनुसार समय अनुसार रेगुलर इंटरवल प्रयोजन करती तार सत्ता को बंचे रखापी ताले मनुष्य सत्ता को बंचे रखा नीति नियम प्रयोजन नहीं नीति दाबी करे ना कारू स्वस्ति नशाय नीति धरे बंचा बढ़ा बढ़ई बाधार फाउठे बंचे नीति नियम कहारी को जोर दबस करी मानिबा कहा जाए नहीं जे जो शांति स्वस्ति आनंद मंगल चाहे से नीति नियम जाबुड़ी को बाध्य नहले तार जीवन ध्वंस विध्वस्त हो उठो এইটাই ঠাকুর চাইছেন তো নীতি নিয়ম বিধি বিধান প্রণয়তা হি সে ভগবান ঈশ্বর পুরুষোত্তম আমি পাঁচটা গুণের ভালো পাঁচটা গুণের খারাপ আম ব্যক্তিত্ব সে অবস্থা নাহি আমি হতো গোটে ইঞ্জিনিयर মু ইঞ্জিনিयर विषय लोक बुझे पारि डाक्तर डाक्तर कथा बुझे जन संगीत संगीत कथा बुझे पारिबो इंस्ट्रूमेंटल जे एक्सपर्टाइज पर्सनालिटी से सही दिग दे हारमोनियम तबला सिखे दे पारिबो किंतु सबु दिग दे व्यक्तित्व अधिष्ठ रही भगवान पुरुषोत्तम ज्योताश्री आरंभ कर चंडी पाठ पर्यंत मातृगर भ्रूण संचार आरंभ कर स्पंचयात्रा पर्यंत समस्त नीति नियम विधान समस्त कार्य कारण विधान समस्त मंगल समस्त समाधान अवधार प्रतीत पुरुष ही सही भगवान ईश्वर पुरुषोत्तम सबु जुग से आविर्भाव होते दया करी जाओ समय अतिक्रांत आपन सार्व मंगल कामना भक्त सांग करुची जय जगत जननी श्री ब्रह्मा की जय परमाराध्या जगत जननी श्री ब्रह्मा की जय परमाराध्या जगत जननी श्री ब्रह्मा की जय परम पूज्य पाद श्री बड़दा की जय परम पूज्य पाद श्री बड़दा की जय परम पूज्य पाद श्री बड़दा की जय परम पूज्य पाद श्री आचार्य देव की जय परम पूज्य पाद श्री आचार्य देव की जय परम पूज्य पाद श्री आचार्य देव की जय सत्संग की जय सत्संग की जय सत्संग की जय वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आर्य पितृं वंदे आर्य वंदे मातृवर्गान् वंदे मातृवर्गान् वंदे हम कृष्णदैवतं वंदे हम कृष्णदैवतं परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय जय